Lah, Scarlett. Scarlett niya Ibrahim. Ha? Abutan na di ko mais. Lah, sige, Scarlett. Scarlett, apay mangalngal mo ata? Rurong na din, oh, binubutas niya yung sako para makakuha lang siya ng pagkain niya. Lah, sige. Scarlett. Lah, binutas niya talaga, oh. Ang galing ni Scarlett. Tapos iyula na mo di kanina. Ajay ni mama na gururay ti kanina ni. Orayin na mo di anak na nga gitulod. Nene bus na din tigkon. Pero si Scarlett, binutas mo talaga yung sako, ha? Sige, oh. Nya. Nya, Scarlett. Oh. Ay. Pinutas mo talaga. Kaslamlam makan amin. Sige. Aguri ka, agur-uray ni mamang na ni. Ala, karay kayen na pa yun eh.